অজিত মাতিয়াপাড়া 3 ভোটার নারায়ণ পালং লেট ওয়াইডিএম নো লেট টিডব্লিউএম নো লেট পুবাগরা নো লেট তিনটা বিশি সানখলা সোনারাম তে রামশঙ্কর মিলিউই অজাगा सिरी इंडस्ट्री हातिओ कैसे जॉइनिंग प्रोग्राम थी पीएम खरगनै दङ তিনি एमडीसी खरगनै बरनि बिसिंते बंनि लिडारशिप তিনি 104 ফ্যামিলি 142 ফ্যামিলিनि 409 ভোটার তিনি চিনি ত্রিপুরা মতো হাপাইকা হাবন বাগে বরनो खाकसां माते हामजा बुंगिया फारो ओमाहायके न सुदु अरसमिया आं दाइसिंगनो चिनि दुमराकारि दो बिसिउ बारो जॉइनिंग प्रोग्राम खाया गय तागरो फाइमानजा फाइका सुदु सिमनाव सिमिया सारा त्रिपुराव जत जागानो नरो सोशल मीडियाव नुगै दंना सालब्रुम ब्रुम जॉइनिंग खालाय दङ चिनि बुबाग्रानो बेबागना हामजालाय बुबाग्रानि लामाव बुबाग्रा बाय बासाया दुइसेना बागै जत दकु फाइनार माने खाकसां माते हामाया ओके Bobo bodol no ya kari bodol to गोबां bodol आजागा बाक्सा सीपीएम बाक्सा आईपीएफटी बाक्सा बीजेपी आबो हायनि गोबां बसkan salogo bende hayya ni rok sena bagi wan तेबो बांमा जों साजाक तेनि बाक्सा जरा मेन फैमालिया नेक्स्ट प्रोग्राम को हायखै